बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। हज़रत सैयदना बाकर बिन अब्दुल्लाह रहमतुल्लाह अलैह से मरवी है कि एक शख्स की आदत थी कि वो बच्चाओं के दरबारों में जाता और इनके सामने अच्छी बातें करता। बच्चा खुश होकर उसे इनाम से नवाजते और इसकी खूब हौसला अफजाई होती। एक मरतबा वो एक बच्चा के दरबार में गया और उससे इजाज़त चाहिए कि मैं कुछ बातें अर्ज करना चाहता हूँ। बच्चा ने इजाज़त दी और उसे अपने सामने कुर्सी पर बैठाया और कहा, अब जो कहना चाहते हो कहो। उस शख्स ने कहा, मोहसिन के साथ एहसान कर और जो बुराई करे इसकी बुराई का बदला उसे खुद ही मिल जाएगा। बच्चा इसकी ये बात सुनकर बहुत खुश हुआ और उसे इनाम से नवाजा। ये देखकर बच्चा के एक दरबारी को इस शख्स से हसद हो गया और वो दिल ही दिल में जलने लगा कि इस आम से शख्स को बच्चा के दरबार में इतनी इज्जत और अपना मकाम क्यों हासिल हो गया। बिलाखिर वो हसद की बीमारी से मजबूर होकर बच्चा के पास गया और बड़े खुशामदाना अंदाज में बोला, बच्चा सलामत, अभी जो शख्स आपके सामने गुफ्तगू करके गया है, अगरचे इसने बातें अच्छी की हैं, लेकिन वो आपसे नफरत करता है और कहता है कि बच्चा को मुंह से बदबू आने की बीमारी लायक है। जब बच्चा ने ये सुना तो पूछा, तुम्हारे पास क्या सबूत है कि वो मेरे बारे में ऐसा गुमान रखता है। वो हासिद बोला, हुजूर, अगर आपको मेरी बात पर यकीन नहीं आता तो आप आजमा कर देख लें। उसे अपने पास बुलाएं। जब वो आपके करीब आएगा तो अपनी नाक पर हाथ रख लेगा। उसे आपके मुंह से बदबू न आए ताकि उसे आपके मुंह से बदबू ना आए। ये सुनकर बच्चा ने कहा, तुम जाओ, जब तक मैं इस मामले की तहकीक ना कर लूं इसके बारे में कोई फैसला नहीं करूंगा। चुनांचे वो हासिद दरबार शाही से चला आया और इस शख्स के पास पहुंचा जिससे वो हसद करता था। उसे खाने की दावत दी। उसने हासिद की दावत कबूल की और इसके साथ चल दिया। हासिद ने उसे जो खाना खिलाया इसमें बहुत ज्यादा लहसुन डाल दिया। अब इस शख्स के मुंह से लहसुन की बदबू आने लगी। बहरहाल वो अपने घर आ गया। अभी थोड़ी ही देर गुजरी थी कि बच्चा का कासिद आया और उसने कहा, बच्चा ने आपको दरबार में अभी बुलाया है। वो शख्स कासिद के साथ दरबार में पहुंचा। बच्चा ने उसे अपने सामने बिठाया और कहा, हमें वही कलमात सुनाओ जो तुम सुनाया करते हो। उस शख्स ने कहा, मोहसिन के साथ एहसान कर और जो बुराई करेगा उसे बुराई का बदला खुद ही मिल जाएगा। जब उसने अपनी बात मुकम्मल कर ली तो बच्चा ने इससे कहा, मेरे करीब आओ। वो बच्चा के करीब गया तो उसने फौरन अपने मुंह पर अपना हाथ रख लिया ताकि लहसुन की बदबू से बच्चा को तकलीफ न हो। जब बच्चा ने ये सूरत हाल देखी तो अपने दिल में कहा कि इस शख्स ने ठीक ही कहा था कि मेरे मुतल्लिक ये शख्स गुमान रखता है कि मुझे मुंह से बदबू आने की बीमारी है। बच्चा इस शख्स के बारे में बदगुमानी का शिकार हो गया और उसने फैसला कर लिया कि इस शख्स को सख्त सजा मिलनी चाहिए। चुनांचे उसने अपने गवर्नर के नाम इस तरह खत लिखा है, गवर्नर, जैसे ही ये शख्स तुम्हारे पास पहुंचे उसे ज़ब्ह कर देना और इस हाल उतार कर इसमें भौसा भर देना और उसे हमारे पास भिजवा देना। बच्चा ने खत पर मोहर लगाई और इस शख्स को देते हुए कहा, ये खत लेकर फलां इलाके के गवर्नर के पास पहुंच जाओ। बच्चा की आदत थी कि जब भी वो किसी को कोई बड़ा इनाम देना चाहता तो किसी गवर्नर के नाम खत लिखता और इस शख्स को गवर्नर के पास भेज देता। वहाँ उसे खूब इनाम से नवाजा जाता। कभी भी बच्चा ने सजा के लिए किसी को खत न लिखा था। आज पहली मरतबा बच्चा ने किसी को सजा देने के लिए गवर्नर के नाम खत लिखा। गवर्नर इस बच्चा के बारे में मशहूर था कि जब किसी को इनाम देता तो उसे गवर्नर के पास भेजता। बहरहाल ये शख्स खत लेकर दरबार शाही से निकला। इस बेचारे को क्या मालूम कि इस खत में मेरी मौत का हुक्म है। ये शख्स खत लेकर गवर्नर के पास जा रहा था कि रास्ते में इसकी मुलाकात इसी हासिद से हो गई। उसने पूछा, भाई कहाँ का इरादा है? इसने कहा, मैंने बच्चा को अपना कलाम सुनाया तो उसने मुझे एक खत मोहर लगा कर दिया और कहा, फलां गवर्नर के पास ये खत ले जाओ। मैं इसी गवर्नर के पास खत ले के जा रहा हूँ। हासिद कहने लगा, भाई तू ये खत मुझे दे दे, मैं ही उसे गवर्नर तक पहुँचा दूंगा। चुनांचे इस शरीफ आदमी ने खत हासिद के हवाले कर दिया। वो हासिद खत लेकर खुशी खुशी गवर्नर के दरबार की तरफ चल दिया। वो ये सोचकर बहुत खुश हो रहा था कि इस खत में बच्चा ने गवर्नर के नाम पैगाम लिखा होगा कि जो शख्स ये खत लेकर आए उसे खूब इनाम से नवाजा जाए। मेरी किस्मत कितनी अच्छी है, मैंने इस शख्स को चांसा देकर ये खत ले लिया है। अब मैं माला माल हो जाऊंगा। वो हासिद इन सोचों में मगन बड़ी खुशी के आलम में झूमता झूमता गवर्नर के दरबार की जानिब जा रहा था। उसे क्या मालूम था कि वो मौत के मुंह में जा रहा है और जाते ही उसे कत्ल कर दिया जाएगा। बहरहाल वो गवर्नर के पास पहुंचा और बड़े मुअद्दबाना अंदाज में बच्चा का खत गवर्नर को दिया। गवर्नर ने जैसे ये खत पढ़ा तो पूछा, है शख्स, क्या तुझे मालूम है कि इस खत में बच्चा ने क्या लिखा है? उसने
کہا بادشاہ سلامت میں یہی لکھا ہوگا کہ مجھے انعام سے نوازا جائے اور میری حاجت کو پورا کیا جائے۔ گورنر نے یہ سن کر کہا ہے نادان شخص، بادشاہ نے اس خط میں مجھے حکم دیا ہے کہ جیسے یہ شخص خط لے کر پہنچے اسے ذبح کر دینا اور اس کی کھال اتار کر اس میں بھونسا بار دینا، پھر اس کی لاش میرے پاس بھجوا دینا۔ یہ سن کر اس حاسد کے تو ہوش ہی اڑ گئے اور کہنے لگا خدا عز جل کی قسم، یہ خط میرے بارے میں نہیں لکھا گیا بلکہ یہ تو فلاں شخص کے متعلق ہے۔ بے شک آپ بادشاہ کے پاس کسی قاصد کو بھیج کر معلوم کر رہے ہیں۔ گورنر نے اس کی ایک نہ سنی اور کہا ہمیں کوئی حاجت نہیں کہ ہم بادشاہ سے اس معاملہ کی تصدیق کریں، بادشاہ کی مہر اس خط پر موجود ہے، لہذا ہمیں بادشاہ کے حکم پر عمل کرنا ہوگا۔ اتنا کہنے کے بعد اس نے جلاد کو حکم دیا اور اس حاسد شخص کو ذبح کر کے اس کی کھال اتار کر اس میں بھوسا بار دیا گیا، پھر اس کی لاش کو بادشاہ کے دربار میں بھجوا دیا گیا۔ وہ شخص جس سے یہ حسد کیا کرتا تھا حسب معمول بادشاہ کے دربار میں گیا اور بادشاہ کے سامنے کھڑے ہو کر وہی الفاظ دہرائے، محسن کے ساتھ احسان کر اور جو کوئی برائی کرے گا اسے عنقریب اس کی برائی کا صلہ مل جائے گا۔ جب بادشاہ نے اس شخص کو صحیح سالم دیکھا تو اس سے پوچھا میں نے تجھے جو خط دیا تھا اس کا کیا بنا؟ اس نے جواب دیا میں آپ کا خط لے کر گورنر کے پاس جا رہا تھا کہ مجھے راستے میں فلاں شخص ملا اور اس نے مجھ سے کہا کہ یہ خط مجھے دے دو، چنانچہ میں نے اسے خط دے دیا اور وہ خط لے کر گورنر کے پاس چلا گیا ہے۔ بادشاہ نے کہا اس شخص نے مجھے تمہارے بارے میں بتایا تھا کہ تم میرے متعلق یہ گمان رکھتے ہو کہ میرے منہ سے بدبو آتی ہے، کیا واقعی ایسا ہے؟ اس شخص نے کہا بادشاہ سلامت میں نے کبھی بھی آپ کے بارے میں ایسا نہیں سوچا۔ تو بادشاہ نے پوچھا جب میں نے تجھے اپنے قریب بلایا تھا تو نے اپنے منہ پر ہاتھ کیوں رکھا تھا؟ اس شخص نے جواب دیا بادشاہ سلامت آپ کے دربار میں آنے سے کچھ دیر قبل اس شخص نے میری دعوت کی تھی اور کھانے میں مجھے بہت زیادہ لہسن کھلا دیا تھا جس کی وجہ سے میرا منہ بدبودار ہو گیا۔ جب آپ نے مجھے اپنے قریب بلایا تو میں نے یہ بات گوارا نہ کی کہ میرے منہ کی بدبو سے بادشاہ سلامت کو تکلیف پہنچے، اس لیے میں نے منہ پر اپنا ہاتھ رکھ لیا تھا۔ جب بادشاہ نے یہ سنا تو کہا ہے خوش نصیب شخص، تو نے بالکل ٹھیک کہا، تیری یہ بات بالکل سچی ہے کہ جو کسی کے ساتھ برائی کرتا ہے اسے عنقریب اس کی برائی کا بدلہ مل جائے گا۔ اس شخص نے تیرے ساتھ برائی کا ارادہ کیا اور تجھے سزا دلوانا چاہی لیکن اسے اپنی برائی کا صلہ خود ہی مل گیا۔ سچ ہے کہ جو کسی کے لیے گڑھک ہوتا ہے وہ خود ہی اس میں جا گرتا ہے۔ اے نیک شخص میرے سامنے بیٹھے اور اپنی اس بات کو دہرائیے۔ چنانچہ وہ شخص بادشاہ کے سامنے بیٹھا اور کہنے لگا محسن کے ساتھ احسان کر اور برائی کرنے والے کو عنقریب اس کی برائی کی سزا خود ہی مل جائے گی۔ ناظرین اگر آپ کو یہ ویڈیو اچھی لگی ہو تو ویڈیو کو لائک کر دینا، دوستوں کے ساتھ شیئر کر دینا اور دعاؤں میں یاد رکھنا۔ اللہ نگہبان۔